Guys, wala na ulan guys. So, malakat na kami. Dugay-dugay. Kaya madiretso na kami sa Kampistuan. Si Chris Gahay. Papay ka si Jay. Okay. Bakal sila sa Changi oh. Pasalamat tadi sa tagiya sa Changi nga nagpasilong sa amon. Thank you agad na. Libre na, libre. Libre na di. Libre pasilong. Wala ko pa silong. Libre yung cellphone mo ha. Kasulay ko. Okay guys, thank you very much guys. Oh, naglasanag ng adlaw. Pwede na kami kapusid. Sana yung adlaw ha. Okay na. Thank you gitsa nagpapasilong sa amon di sa ilang store. Nagawan sa Negros Motovlog. Dahil another video for the most handsome vlogger. Boss, you target siya bo. Thank you very much guys. Cream all na yun. Motovlog. Buyers. 2 joints. Tumutsura na 2 joints.